श्लोकसारजलाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्. Om Asmatgurubhyo Namaha. Welcome to day 9 of the Sankshepa Ramayana series. In the Prarthana Shloka, we pay our respects to the greatness of Sri Ramayana. In the shlokas I will be presenting today, we see that Rama, after killing the 14,000 demons, is happily living in the forest with Sita and Lakshmana. Ravana, on the other hand, is enraged after hearing this and goes to Maricha for help. To seek revenge, Ravana, with the help of Maricha's magic, lured Rama and Lakshmana out of their hut, and Ravana kidnaps Sita. Jatayu, a vulture, tries to help Sita, but Ravana kills him off. निजघानरणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणः सुबहुसो मारीचेण स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदित जगाम सह मारीच तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजो जहार भार्यं रामस्य घृद्रं हत्वा जटायुषं घृद्रं च निहतं दृष्ट्वा कृतं श्रुत्वा च मैथिली.